16 তারিখ ফেব্রুয়ারি মাস 2024 শিলং টিপাসা টির কমন নাম্বার হাই টুবা ফেকা না চংদি পুলান চিমি পাঁচ জতে tabang saat na hoja hanya pun jaunu nadi jobotos lain ang tabuk puno guna nadi ang sipong tabuk no 6 no angoro 6 sinyai to oro 1 no angoro 1 sinyai 1 ni pore obo 8 no angoro 8 sinyai ngi 8 ni pore 6 no angoro 6 sinyai 6 ni pore 7 no angoro 7 sinyai nadi masago nadi o 6 ngai obo ngai boro thaka obo niko oro 6 house paika ko niko o 1 gakai obo ikoro 1 house thaka ngai o 8 gakai obo o house oro 8 house thaka ngai o 6 house gakai bo thaka ikoro 6 house thaka ngai obo ni tailo ngai o tini oro 7 house oro 7 house phanya kulai oro 7 house ngai ending ngai bor ni phajang ta maji oro 8 okay ikoro 8 ending oro 5 ikoro 5 ending ngai oro 2 ngai oro 2 ending kulai ngai tinin bagai gakai 16 tarik bagai gakai 7 house kaisa manjaka tai hit coding gakai 72 thaisa ngai 16 tarik ni sal ni bagai tinin bagai asuk jornyo sudu 7 house mi coding gakai 72